নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সকলেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। টুকাইয়ের রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের রেসিপি শেয়ার করছি। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক আজকের রেসিপি। আমি গ্যাসটা জ্বালিয়ে একটু সর্ষের তেল, বেশ খানিকটা সর্ষের তেল দিয়ে নিলাম। বানাবো লটিয়া মাছ বা লইটা মাছ, যে যে নামে চেনে। মহারাষ্ট্রকে লইটা মাছ বানাবো বা লোটে মাছ, আপনারা যে যে নামে ডাকেন। তেলটা গরম হয়ে গেছে বেশ ভালোই, তাই একটু সামান্য নুন এই তেলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যাতে না মাছগুলো কড়াইয়ের মধ্যে বেশি আটকে जाए। बोम्बिल फिश बनाएंगे, उसके लिए कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया। आपको मस्टर्ड ऑयल अगर पसंद नहीं है, जो वेजिटेबल ऑयल आप पसंद करते हो वो डाल। এই যে 500 গ্রামের মতো মাছ নিয়েছি আমি, এটাকে ছাড়িয়ে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে নুন হলুদ একটু মাখিয়ে নিয়েছি। 500 ग्राम फिश लिया मैंने, बोम्बिल फिश, जो मैंने साफ करके धो के साफ कर लिया। और अभी कढ़ाई में तेल गरम हो गया, अभी धीरे धीरे फिश इसमें डालेंगे। एकदम ड्राई बनाएंगे बोम्बिल, आज एकदम शुकनो लोटे माछेर झुड़ी बानाबो। सेटार जोन्नो चलुन देखे नेওয়া যাক কি কি লাগে। এই মাছটা আস্তে আস্তে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। মাছটা ভাজতে অনেকটা সময় লাগবে, কারণ এই মাছের তো অনেকটা জল বের হয়, तो माछটা एकदम शुकनो করে আমাদের ভেজে নিতে হবে। फिश जो है एकदम ड्राई कर लेना है, क्योंकि ये तो कढ़ाई में जाते ही बहुत पानी छोड़ेंगे, तो इसको बनने में भी थोड़ा टाइम लगता है। चलिए देखते हैं आगे का रेसिपी। মাছটা দেখুন এখন এই অবস্থা আছে, এখনো অনেক হতে বাকি। এটা একদম শুকনো আমি ঝুড়ো করে ফেলবো। फिश जो है एकदम ड्राई करना पड़ेगा, अभी टाइम है इसको बनने में, तो देखते हैं कितना देर में बनते हैं। এই যে মাছটার এখন এই অবস্থা, জল কিছুটা শুকিয়েছে, তবে এটা আরও শুকোতে হবে, একদম কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঝুড়ো ঝুড়ো করে ভাজা করে নিতে হবে। फिश को एकदम ड्राई करना है, एकदम पानी अभी सूख गया, बट अभी तक पका नहीं है, और भी ड्राई करना है, एकदम कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है। अगर अच्छा बोम्बिल आप खाना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। এই মাছটা রান্না করা খুবই সহজ, কিন্তু এই যে একটু রান্না করার সময়টা একটু বেশি লাগে, এটাই যা, খেতে খুব সুস্বাদু হয়। দেখুন বন্ধুরা, আমার মাছটা একদম ভাজাটা হয়ে গেছে, একদম এই যে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, আর এই যে তেলটা একদম আলাদা হয়ে গেছে। এটা থেকেই বোঝা যাবে যে মাছটা ভাজা হয়ে গেছে। একটু এরকম মুচমুচে করে ভাজলে তবেই খেতে খুব সুন্দর লাগবে, না হলে ওই কাদা কাদা মতো খেতে অতটা ভালো লাগবে না। फिश जो है एकदम ड्राई हो गया, कलर चेंज हो गया, ऑयल भी इससे रिलीज हो गया। तो फिश जो है ऐसा ही आपको ड्राई करके फ्राई करना है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए, এটা আমি এখন একটা কড়াতে নাবিয়ে নিচ্ছি। মাছটা তুলে নিয়েছি কড়া থেকে। এইবার এর মধ্যে আর একটু তেল দিয়ে দেব। এইবার মাছটা আমি গ্রেভির সাথে বানাবো। আর একটু তেল দেব। मस्टर्ड ऑयल दिया है, फिश जो कढ़ाई से निकाल लिया, अभी फिश को ग्रेवी के साथ बनाएंगे। प्रथमे একটু কড়ার মধ্যে हाफ চামচের মতো জিরে দিয়ে দেব। আখা জিরা आधा চামচ দিয়ে दिया। एक सूखा लाल मिर्च तोड़ के दे दिया। একটা শুকনো লঙ্কা দিয়ে দিই। লঙ্কা আর জিরেটা ফোড়নটা হয়ে গেছে। আমি দুটো মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ चॉप করে নিয়েছি। 2 मीडियम साइज ऑनियन एकदम चॉप कर लिया। 500 ग्राम फिश था मेरा, 500 গ্রামের মতো মাছ ছিল। মাছটা ভাজার পর তো ওইটুকুই দাঁড়িয়েছে। আর আমি এখানে দুটো বড় সাইজও নিতে পারেন বা মিডিয়াম সাইজ নিতে পারেন, আমি এখানে দুটো মিডিয়াম সাইজ পেঁয়াজ কুচিয়ে নিই। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। प्याज जो था ये फ्राई हो गया, इससे ज़्यादा और नहीं चाहिए। এটা একটু লাল করে খালি একটু ভাজার ছিল, খুব বেশি করা না। এটা ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি এবারে দিয়ে দেব এই যে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। এতে রসুনের ভাগটা একটু বেশি আছে, আদাটা একটু কম,
তারপরে কাঁচা লঙ্কা, আপনারা চাইলে কাঁচা লঙ্কা নাও দিতে পারেন, পুরোটাই लाल लंकार गुঁড়ো দিয়ে করতে পারেন। इसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन लिया है, अदरक और फ्रेश मिर्ची एक साथ एकदम बारीक पीस लिया। मैंने यहाँ पर लहसुन थोड़ा ज़्यादा लिया, अदरक थोड़ा कम और हरी मिर्ची, फ्रेश हरी मिर्ची लिया। आपको अगर हरी मिर्ची नहीं देना है तो आप पूरा ही लाल मिर्ची पाउडर डाल के बना सकते हैं। मेरे पास हरी मिर्ची था इसलिए मैंने थोड़ा हरी मिर्ची इसमें डाल के मसाला पीस लिया। কাঁচা লঙ্কাটা স্বাদটা খেতে ভালো লাগে তাই আমি একটু আদা রসুনের সাথে কাঁচা লঙ্কাটা একটু বেটে নিয়েছি। পেঁয়াজ আদা রসুনটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, দেখুন এই যে তেল ছেড়ে দিয়েছে। ओनियन अदरक लहसुन अच्छे से मेरा फ्राई हो गया। इसमें अभी डालेंगे 2 मीडियम साइज टमाटर, मैं छोटे टुकड़े में काट लिया था। দুটো টমেটো একটু কুচিয়ে নিয়েছিলাম, সেই কুচনো টমেটোটা এর মধ্যে দিয়ে এটা ভালো করে কষিয়ে নেব। टमाटर डाल के इसके साथ अच्छे से पकाना है। টমেটোটা হয়ে গেছে, এইবারে আমি এতে একটু অল্প নুন দিয়ে দিচ্ছি। নুন আমি মাছে একটু মাখিয়েছিলাম আর এই মাছটা একটু নোনতাই হয়, তাই নুনের পরিমাণটা একটু বুঝে দিলে ভালো হয়। नमक जो था मैंने फिश में पहले ही थोड़ा सा नमक लगाया था, अभी मैं थोड़ा सा ही नमक दे रही हूँ क्योंकि इस फिश का टेस्ट थोड़ा नमकीन ही होते हैं और फिर अगर हम ज़्यादा नमक डाल देंगे तो फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। নুনটা একটু বুঝে দিতে হবে, তাহলেই হবে। এই মাছের টেস্ট খুব সুন্দর খেতে হয় এরকম ঝুড়ো রান্না করলে, আর কিছু তরকারি লাগে না, এই মাছটা দিয়েই ভাত খাও। একে একে আমি এবারে মশলাগুলো দিয়ে দেবো। মশলা ডালেंगे अभी इसमें धनिया पाउडर, ধনের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম আমি হাফ চামচের মতো, দিয়ে দিচ্ছি একটু হলুদের গুঁড়ো, हल्दी पाउडर, জিরে পাউডার, জিরের গুঁড়ো, আর আমি দিচ্ছি এখানে ওই 1 চামচের মতো মালবানি মশলা পাউডার। মালবানি মশলা পাউডার আমার কাছে আছে তাই আমি দিচ্ছি, আপনার কাছে না থাকলে আপনারা লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেবেন আর একটু গরম মশলা দেবেন। मालबनी मसाला दे रहे, मालबनी मसाला डालने से ये फिश का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसको अच्छी तरह से सब एक साथ फ्राई कर लेंगे। ভালো করে মশলাগুলো টমেটো পেঁয়াজ আদা রসুন ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখুন আমার মশলাটা একদম কষা হয়ে গেছে, একদম ড্রাই হয়ে গেছে, সাইড থেকে তেলও ছেড়ে দিয়েছে, এটা একদম ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। जो मसाला था वो अच्छा से एकदम पका लिया, एकदम ड्राई कर लिया, ये साइड से ऑयल रिलीज हो रही है। अभी इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे, ये मसाला अच्छी से बॉयल हो जाए। एर मध्य आमी एक सामान्य एकटू गरम जल देव जाते हमारे टमेटो पेঁয়াজ और ये मशलाटा একটু গরম জল দিয়ে নিয়েছি এটার মধ্যে, যাতে মশলাটা একটু সিদ্ধ করে নিতে পারি, কারণ এতে বেশি একদম জল দেওয়া যাবে না। আমি খুব সামান্য জল দিয়েছি যাতে আদা রসুন পেঁয়াজের কাঁচা গন্ধটা না থাকে, যাতে ভালোভাবে এটা সিদ্ধ হয়ে যায়। দেখুন एकदम सूखा सूखा ही रखा, पानी ज़्यादा नहीं डाला, खाली जो मसाला अच्छे से बॉयल होने के लिए थोड़ा सा पानी डाला। মশলাটা কষানো অনেকটা হয়ে গেছে, गैसर फ्लेम टे एकटू मीडियम रेखेছি। मसाला जो था वो फ्राई हो गया अच्छा से और बॉयल भी हो गया। इसमें इसके लिए थोड़ा सा ही पानी डाला था। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, फ्रेश धनिया कुचनो, फ्रेश धने पाता एटार मध्य आमी एकटू दिए देव। धने पाताटा दिए एकटू मिशिए निये, धने पाता दिए मिशिए निয়েছি। এইবারে এই যে মাছটা একদম ঝুড়ো করে ভেজে রেখেছিলাম, দেখুন বন্ধুরা একদম ঝুরঝুরে করে এই মাছটা ভাজতে হবে, তবেই খেতে খুব মুচমুচে সুন্দর হবে। फिश जो था एकदम ऐसा ही ड्राई फ्राई करना होगा, तो ही एकदम अच्छा बढ़िया टेस्ट मिलेगा। महाराष्ट्रियन स्टाइल में उस जो है बनते हैं ऐसा फ्लेवर मिलेगा। মহারাষ্ট্রে এইভাবেই বোম্বিল মাছ বানানো হয়, এইভাবে লইটা মাছ বানানো হয়। বোম্বেতে মহারাষ্ট্রিয়ান লোকেরা এই মাছটাকে বোম্বিল বলে।
আমরা যেরকম লটিয়া বা লইটা বলি, তো ওরা বোম্বিল বলে। তো আমি মহারাষ্ট্রিয়ান স্টাইলেই এটা বানালাম। মাছটা একদম ঝুড়ো করে ভাজতে হবে, এই যে একটুখানি মিশিয়ে নিতে হবে। দেখুন আমার মাছটা একদম রেডি হয়ে গেছে, একদম ঝুরঝুরে শুকনো মতো হয়ে গেছে। ঠান্ডা হলে একদম ঝুরঝুরে হয়ে যাবে। মহারাষ্ট্রিয়ান স্টাইলের এই যে লইটা মাছ এইভাবে বানিয়ে নিলাম। আমি এর মধ্যে কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিইনি, সেই জন্য ওই লাল টকটকে কালারটা হয়নি। আপনারা চাইলে অবশ্যই একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে নিতে পারেন। मैंने इसमें कश्मीरी मिर्ची का पाउडर नहीं डाला, इसमें इसके लिए कलर इतना अच्छा नहीं आया। आपके पास अगर है तो आप ज़रूर डालिए। लास्ट में देंगे थोड़ा सा फ्रेश करिएंडर और एक बार আর একটু ধনেপাতা কুচনো এর মধ্যে দিয়ে নেব। এটা ধনেপাতা একটুখানি হাত খুলে বেশি করে দিলে এটা খেতে আরও সুন্দর হবে, আরও মজাদার লাগবে খেতে। শুধু ভাতের সাথে এটা খেতে খুব ভালো লাগে। দেখুন বন্ধুরা, খুব ভালো যেরকম দেখতে লাগছে এই লোটে মাছ শুধু ভাত দিয়ে সাদা भातेर साथे खेते खूब भालो लगे। प्लेन राइस के साथ ऐसा एकदम ड्राई बॉम्बिल फ्राई खाने में बहुत अच्छा लगते हैं। फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा डालिए, फिर टेस्ट भी और बहुत बढ़िया आएगा। धने पाता एकटू बेशी दिले एटा स्वादও एकटू बेशी। देखुन बंधुरा आमार এই যে লইটা রান্না একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা ঝালটা অবশ্যই আপনাদের টেস্ট মতো দেবেন। একদম শুকনো ঝুরঝুরে এইভাবে লইটা মাছ আপনারা খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারেন। শুধু সাদা ভাতের সাথে আর কিছু দরকার নেই, এটা খেতে খুব সুন্দর খেতে লাগে। এইভাবে যতটা লোভনীয় লাগছে খেতেও খুব টেস্ট হয়, আর একদম শুকনো ঝুরঝুরে সাদা ভাত দিয়ে খেতে খুব ভালো লাগে। ऐसा सूखा बॉम्बिल फ्राई प्लेन राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग ज़रूर ऐसा बनाइए एक बार और बताइए कैसा लगा कमेंट में। আমার রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন কীরকম লাগলো, আর অল নোটিফিকেশান অন করে নেবেন। খুব সহজ নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলের সাথে থাকুন। চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। আজকে তবে আসি।